Yung mga nakatakaut ha. Mamaya, diretso na yan. Ball. Ang ganda ng pasa. Back pass. Back to back ha. Kabay. Basket na Kabay. Ayan, sila na lamang. Lamang na sila. Kaso pala doon. Kabay for the team. Yes sir. Kabay King. Puro shooter yan. 36-40. 20 seconds. Yes. Kabay, third rounds. Good may Kabay. Score natin ay 38-40. Dalawa kalamangan. Remaining time, 20 seconds. Karoon na ball, Alvin. Pasay corner. Kabay. Yes sir. By Kabay sa ilalim. 10 seconds remaining. Sa gitna si Kabay. Alam mo, sa gitna basket. Pumasok, no? Ganda na laban. Laban na isa kabila.